মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ যত দীর্ঘ হচ্ছে ততই বাড়ছে ঢাকার অর্থনৈতিক উদ্বেগ। আমদানি নির্ভর এবং প্রবাসী আয় নির্ভর দেশটির জন্য এই সংকট শুধুমাত্র কূটনৈতিক নয়, এটি সরাসরি জ্বালানি, শিল্প, মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্ন। নতুন সরকারের সামনে এমনিতেই নাজুক অর্থনীতি, এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থির পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। বাংলাদেশের জ্বালানির সরবরাহের একটা বড় অংশ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। वेस्ट बंगाल का मीडिया अब ये कहता हुआ दोस्तों नज़र आ रहा है कि देखें अब बांग्लादेश का क्या बनेगा। बांग्लादेश पहले जो डीजल था, ऑयल था, वो अडानी अंबानी ग्रुप से लेता था, पाइप के ज़रिए लेता था, लेकिन अब क्योंकि बांग्लादेश अडानी अंबानी ग्रुप से इंडिया से तो नहीं ले रहा और बांग्लादेश सऊदीया से लेता है और रिफाइन करके उसको इस्तेमाल करता है। वो अपनाए हरमज जो ये सी रूट है, यानी जिसको अब कर रखा है ईरान ने बंद, तो वो कह रहे हैं कि अपनाए हरमज तो इस वक्त बंद है, तो इससे जो बहरान है वो बढ़ेगा। यानी बांग्लादेश में वो कह रहे हैं कि अब जो ऑयल की शॉर्टेज भी होगी, बांग्लादेश की जो इकॉनमी है उसको भी डंट पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करता है। तो अब क्या बनेगा? यानी जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है असल में दोस्तों ये डराने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को, धमकाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को कि भाई देखें आपने तो हमारे साथ भी ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट था उसको ख़त्म कर लिया है ऑयल का। ये प्रोफेसर यूनुस की हुकूमत ने अब नई हुकूमत भी नहीं लेना चाहती, तो अब इनका क्या बनेगा, अब ये कैसे सरवाइव करेंगे। यानी इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखें भाई बांग्लादेश सरवाइव कर रहा है और बांग्लादेश सर्वाइव कर कर भी दिखाएगा, आप चिंता न करो। लेकिन आपके जो अरबों रुपए डूब गए हैं दुबई में, किस तरह से वहां पर आपके जो प्रोजेक्ट थे यानी अडानी अंबानी ग्रुप के, वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लें दोस्तों वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ যত দীর্ঘ হচ্ছে ততই বাড়ছে ঢাকার অর্থনৈতিক উদ্বেগ। আমদানি নির্ভর এবং প্রবাসী আয় নির্ভর দেশটির জন্য এই সংকট শুধুমাত্র কূটনৈতিক নয়, এটি সরাসরি জ্বালানি, শিল্প, মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্ন। নতুন সরকারের সামনে এমনিতেই নাজুক অর্থনীতি, এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থির পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। বাংলাদেশের জ্বালানির সরবরাহের একটা বড় অংশ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। অপরিশোধিত তেল, এলপিজি, এলএনজি সবকিছুর সাপ্লাই চেইন এই অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল। আর আন্তর্জাতিক নৌ বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হলে তার সরাসরি প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের আমদানি ব্যবস্থায়। শিপিং খরচ, বীমা প্রিমিয়াম বেড়ে যাবে, সরবরাহ বিলম্বিত হবে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাবে। তেলের দাম বাড়লে তার অভিঘাত বহুমাত্রিক, সব ক্ষেত্রেই ঘটবে মূল্যবৃদ্ধি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হবে। পরিবহন খাতে খরচ বাড়বে। পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া মানে খাদ্য, ভোজ্য তেল, সার সহ সব আমদানি নির্ভর পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে। এতে মূল্যস্ফীতির চাপ নতুন করে তীব্র হবে। সরকার যদি অভ্যন্তরীণ বাজারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় তাহলে ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আগে থেকে চাপের মধ্যে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বাড়তি ভর্তুকি সেই চাপকে আরও তীব্র করবে বলে মনে করছেন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা। জ্বালানি ও ডলারের দামের কারণে উদ্যোক্তারা বিপাকে। এর সঙ্গে যদি কাঁচামাল আমদানিতে বিলম্ব এবং ব্যয় বৃদ্ধি যুক্ত হলে শিল্প উৎপাদনের হার প্রভাবিত হবে। তৈরি পোশাক খাতের অনেক কাঁচামাল মধ্যপ্রাচ্য হয়ে আসে, রপ্তানি হয় একই পথে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শিপমেন্ট বিলম্বিত হলে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে সময় মতো সরবরাহের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কঠিন হবে। এতে রপ্তানি আয় কমে যেতে পারে, যা আবার বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি বৃদ্ধি করবে। বাংলাদেশের অর্থনীতির আরও একটি প্রধান স্তম্ভ হলো প্রবাসী আয়। মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন দেশে লক্ষাধিক বাংলাদেশি কর্মরত। যুদ্ধ পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে তাদের কর্মসংস্থান অনিশ্চিত হতে পারে, নতুন ভিসা ইস্যু কমে যেতে পারে, এমনকি অনেকে দেশে ফিরতে বাধ্য হতে পারেন। রেমিট্যান্স প্রবাহে ধাক্কা খেলে
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও চাপে পড়বে। ডলারের সরবরাহ কমে গেলে আমদানি ব্যয় আরও বাড়বে, যা মূল্যস্ফীতিকে উস্কে দেবে। অর্থনীতির এই বহুমুখী চাপ সামাজিক প্রভাব ফেলবে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেলে অসন্তোষ বাড়তে পারে। খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলে ক্রয় ক্ষমতা অস্বাভাবিক হারে হ্রাস পাবে। বিনিয়োগে যে খরা চলছে তারও দীর্ঘায়িত হতে পারে। ব্যবসায়ীরা অনিশ্চয়তায় নতুন বিনিয়োগ স্থগিত রাখবেন। ব্যাংক খাতে তারল্য ঋণ ঝুঁকি বাড়বে। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি স্লথ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে 40 দিনের জ্বালানি মজুত রয়েছে। যদি যুদ্ধ স্বল্পমেয়াদী হয় এবং দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বড় ধরনের সংকট এড়ানো সম্ভব। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বা হরমুজ প্রণালী কার্যত অচল হলে পড়লে বাংলাদেশের সামনে জ্বালানির সরবরাহ গুরুতর বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। বিকল্প উৎস থেকে আমদানি সম্ভব হলেও তা ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ। এই প্রেক্ষাপটে সরকারের সামনে কয়েকটি করণীয় বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত, সময়োচিত কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, জ্বালানি ব্যবহারের সাশ্রয়ী নীতি গ্রহণ করতে। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है और कि अब बांग्लादेश का क्या बनेगा और किस तरह से जो बांग्लादेश है अपनाए हरमस के ज़रिए वो सऊदीया से ऑयल लेता था, अब वो जो रास्ता है वो ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान ने ख़बरदार भी किया है कि अगर इस रास्ते से जो सी का ये जो रास्ता है वो अगर किसी ने ये सी रूट इस्तेमाल किया तो हमसे कोई बुरा नहीं, हम फौरी मिसाइल मार के उसको बंद कर देंगे, निश्त कर देंगे। अब भाई वो तो बंद है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ दिन के अंदर अंदर 2-4 दिन के अंदर ये जंग बंद हो जाएगी, सीज़ फायर हो जाएगा और फिर उसके बाद ये जो अपनाए हरमज़ है ये चालू भी हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा नुकसान देखें ईरान को है, इराक को है, सऊदी अरेबिया को है, बहरीन को है, कुवैत है, शाम है, ये ममालिक इससे काफ़ी मुतासिर होते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला जितना ये इंडियन डरा रहे हैं। भाई इंडियन का भी तो है ना, अकेले बांग्लादेश का थोड़ा ही इसमें नुकसान है, ये अपनी तरफ नहीं देख रहे। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।